Hi guys. Itsura ni ano guys ni Bibong. Si Bibong. Bunon ka na na, okay pa doktor. Hello guys, for today's video, nagre-rebag kami ngayon guys. So, kakatapos lang namin mag-rebag. Banggoy. Bagong charge na battery mo. Hello guys. Kita. Hello there members and welcome back to my channel. It's you, it's me. Hey guys, mga ano, tama sa mga ano vlog guys, mga vlogger guys. Oh guys, lang tabla kilikili ko tamitom do.